अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम इंटरव्यू के हवाले से बात करेंगे। चाहे इंटरव्यू सीएसएस का हो, चाहे पीएमएस का हो, जुडिशियल सर्विसेज के इंटरव्यूज़ हों, या फिर सिंगल पेपर इंटरव्यूज़ हों, जैसा कि असिस्टेंट डायरेक्टर नैब है, और या सब इंस्पेक्टर्स के, इंस्पेक्टर कस्टम्स के, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें इंटरव्यू आपसे लिया जा रहा हो कंपैरेटिव साइड पे। तो उसमें सबसे जो आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है, उसका एक पोर्शन जो है वो ज़रूर मखसूस होता है आपके डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल की तैयारी का। आपका जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर होता है, और इस क्वेश्चन के पूछे जाने की दो तीन वजूहात हैं। या तो पैनलिस्ट में किसी भी मेंबर का इंटरेस्ट होता है उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में, या तो उसने वहाँ पे सर्व किया होता है किसी न किसी दौर में, या वहाँ की कोई ना कोई इंफॉर्मेशन उसके पास होती है। एक तो पैनलिस्ट का, या जो इंटरव्यू पैनल होता है जो आपका इंटरव्यू कर रहा होता है, उसका इंटरेस्ट भी होता है आपके डिस्ट्रिक्ट में, हो सकता है। दूसरा ये है कि आपकी ऑब्जर्वेशन को चेक करने के लिए कि आप जिस लिविंग में, जिस सेटिंग में रह रहे हैं, उसमें आप कितना इंटरेस्टेड हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, आपका नॉलेज उस जगह के बारे में कैसा है। तो ये चीज़ भी चेक होती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि सम टाइम इंटरव्यूअर जो है आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में सवाल करते हैं। और ये इसलिए हर इंटरव्यू का एक अहम पोर्शन होता है। अगर आपने इस पोर्शन को अच्छे तरीके से तैयार किया हो, आपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट को अच्छे तरीके से तैयार किया हो, तो इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है और आप अच्छे नंबर ले सकते हैं, क्योंकि असल चीज़ है आपकी कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आता है आपके नॉलेज से। और इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस एग्ज़ाम के इंटरव्यू में जा रहे हों, आप अपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल ज़रूर अच्छी तरह तैयार करके जाएँ। तो अब हम एक जनरल ओवरव्यू देते हैं कि चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं, चाहे सिंध का डिस्ट्रिक्ट है, बलूचिस्तान का है, केपी का है, या पंजाब का है, या जीबी का है डिस्ट्रिक्ट, तो आपको क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए उस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, तो एक जनरल गाइडलाइन आपको हम इस लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। ये बात हम कर चुके हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल को तैयार करना इसलिए ज़रूरी है कि जनरली क्वेश्चन इसके बारे में हो सकते हैं, और ये मैंडेटरी है। एक इंटरव्यू की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट के लिए ज़रूरी है कि वो इसको हर सूरत तैयार करे। सबसे पहली चीज़, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम ऐसे क्यों पड़ा? तारीख में इसकी क्या वजूहत हो सकती है? इसकी नोमेनक्लेचर की क्या वजूहत हैं? इसका नाम इस तरह क्यों हुआ? जैसा कि सरगोधा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसकी क्या बैकग्राउंड है? इसको सरगोधा ही क्यों नाम इसका रखा गया? खुशाब है तो इसको खुशाब क्यों कहते हैं? साहिवाल है, उकाड़ा है, क्या वजूहत है कि इसको इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है? फिर आपने देखना होता है कि इसकी लोकेशन क्या है, इसका बॉर्डर किन किन एरियाज से लगता है, इसके अडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट क्या हैं, ज्योग्राफी क्या है उस डिस्ट्रिक्ट की, क्या यहाँ पे डेजर्ट है, क्या यहाँ पे वैली है, क्या यहाँ पे पहाड़ हैं, तो कौन सा सिलसिला है पहाड़ों का। टेरेन के बारे में सवाल हो सकता है, टोपोग्राफी क्या है, रिवर्स, वैलीज, लेक्स, डेजर्ट, ये तमाम जो ज्योग्राफिकल फिजिकल फीचर्स हैं उस ज़मीन के, उसके बारे में क्वेश्चन आपसे होंगे और आपने तैयार करने हैं। अगर कोई कैनाल्स हैं, उनको तैयार करना है। अगर कोई रिवर अहम है, कोई इम्पोर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हुकूमत के, गवर्नमेंट के पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कोई एटॉमिक एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। फिर वहाँ की फसलें कौन-कौन सी हैं, बागात कौन-कौन से हैं, इम्पोर्टेंट क्रॉप्स कौन सी हैं, उनके बारे में आपको तैयार करना पड़ेगा। वहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन, आर्मी इंस्टॉलेशन हो जाएँ, सिविल इंस्टॉलेशन हो जाएँ, वो कैसी हैं, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन अगर हैं, उनको आपको तैयार करना पड़ेगा, ऐसी प्लेसेस को तैयार करना पड़ेगा। फिर हिस्टोरिकल फुटप्रिंट्स, जैसे कि अगर आप जेहलम से हैं, तो आपसे किला रोहतास के बारे में सवाल होगा, किसने तामीर करवाया, क्यों तामीर करवाया, क्या वजह थी इसकी तामीर करवाने की, इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा? तो ये, और जैसे कि लाहौर है, तो लाहौर, अगर आप लाहौर से हैं, तो लाज़मी तौर पे लाहौर में कौन-कौन से हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, मुग़ल दौर की कौन-सी बिल्डिंग्स हैं, कौन से मशहूर बादशाह यहाँ पे दफ़न हैं,
ان کے بارے میں کوشچن آپ سے ہو سکتے ہیں. ہسٹوریکل فٹ پرنٹس کیا ہیں اس کے. اگر آپ شاہی وال سے ہیں تو آپ سے ہڑپا سیولائزیشن کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے. اگر آپ لاڑکانہ سے ہیں تو آپ سے موئنجو کے بارے میں کوشچن ہوگا. اگر آپ ٹیکسلا سے ہیں تو سر کیپ اور جولیاں کے بارے میں کوشچن ہوگا. اس طریقے سے آپ نے ہسٹوریکل فٹ پرنٹس جو ہیں وہ دیکھنے ہیں, ان کو تیار کرنا ہے. پھر ہسٹوریکل پلیسز جو ہیں وہ کون کون سی ہیں, ان کے ولیجز کے بارے میں. جیسا کہ اوکاڑا ہے تو اوکاڑا میں اگر کوئی ہسٹوریکل پلیسز ہیں اور وہاں پہ اگر کوئی وار آف انڈیپینڈنس کے حوالے سے جو کھرل ٹرائب کی ایک اہمیت ہے. اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ان ڈسٹرکٹ سے ریلیٹ کرتی ہیں, تو ہسٹورک پلیسز جو ہیں اس حوالے سے کوشچن ہو سکتے ہیں. اگر آپ سکھر سے ہیں تو سکھر میں ایسی کون کون سی ہسٹوریکل پلیسز ہیں. اسی طرح اور جہاں بھی جس ڈسٹرکٹ سے بلانگ کرتے ہیں وہاں کی ہسٹوریکل پلیسز آپ کو ضرور پتہ ہونی چاہیے, تیار ہونی چاہیے. شرائنز وہاں کے کون کون سے ہیں, اس شرائن کی اہمیت اور پھر اس بزرگ کی جو کنٹریبیوشنز ہیں ٹوارڈ اسلام اینڈ سوسائٹی وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے, کب پیدا ہوئے, کب فوت ہوئے. تو یہ ساری چیزیں ٹومز ہیں. اور پھر جیسے کہ اگر آپ خیرپور سے ہیں, خیرپور سندھ سے ہیں, تو پھر آپ سے حضرت سچل سرمست کی شاعری کے بارے میں کوشچن ہو سکتا ہے. اگر آپ ضلع مٹیاری سندھ سے ہیں تو آپ سے جو شاہ عبد الطیف بھٹائی کی پوئٹری کے بارے میں کوشچن ہو سکتا ہے. اگر آپ پاک پتن سے ہیں تو بابا فرید, اور اس کے علاوہ اگر آپ لاہور سے ہیں تو داتا گنج بخش کے بارے میں کوشچن ہو سکتا ہے. ان کی پوئٹری ہے, اگر کنٹریبیوشنز ہیں ان کی وہ آپ پوچھی جائیں گی. پھر اس ایریا کے پرابلمز کیا کیا ہیں تو ان کے بارے میں کوشچن ہو سکتا ہے. پھر اس کا ایڈمن سیٹ اپ کیسا ہے کہ وہاں پہ کس طرح کے آفیسر بیٹھتے ہیں, کیا ایڈمن سیٹ اپ ہے. اگر وہاں پہ کوئی ادارہ ہے کام کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کوشچن ہو سکتا ہے. فیمس پرسنالٹی جو لیونگ ہیں ڈیڈ ہیں ان کے بارے میں کوشچن ہو سکتا ہے. پھر ٹورسٹ سگنیفیکینس کی جو پلیسز ہیں وہ کون کون سی ہیں, کہاں پہ ہیں. راول پنڈی سے ہیں تو مری کے بارے میں, یا اس سے آگے جو ایریاز ہیں. اگر آپ گلگت بلتستان سے ہیں تو ان کی جو دیوسائی پلینز ہیں اور دیگر جو ٹورسٹ پلیسز ہیں, لیکس ہیں, ان کے بارے میں ہو سکتا ہے. دادو سے ہیں تو کوشچن میں بی آسکڈ اباؤٹ گورکھ ہل. اس طرح خوشاب سے ہیں تو کنہٹی باغ کے بارے میں کوشچن ہو سکتا ہے, یا پھلواڑی. اس طرح کی جو پلیسز ہیں جو کہ اس ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے, ان کے بارے میں کوشچن ہو سکتا ہے. فیمس ایڈیبل آئٹمز ہیں, کسی جگہ کی مشہور کوئی سوغات ہے کھانے پینے میں تو اس کے بارے میں کوشچن ہو سکتا ہے. اور اس طرح کی کوئی بھی سگنیفیکینٹ چیز ہو سکتی ہے, کوئی امپورٹنٹ, جیسے کہ آج کل سی پیک کے جو روٹ ہیں اس پہ جو ڈسٹرکٹ آتے ہیں ان سے سی پیک کے بارے میں کوشچن ہو سکتے ہیں. کوئی امپورٹنٹ شاہراہ اگر گزر رہی ہے, کوئی ریلوے لائن ہے تو اس حوالے سے کوشچن ہو سکتے ہیں. تو آپ نے ڈسٹرکٹ کو ان تمام اسپیکٹس سے تیار کرنا ہے. اور جب بھی آپ سے ڈسٹرکٹ کے بارے میں سوال ہو تو آپ نے اس کو اس طرح ایلیبوریٹ کرنا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے اس ڈسٹرکٹ کو تیار کیا ہوا ہے. اور یہ آپ کی کانفیڈنس کے لیے اور آپ کے انٹرویو میں اچھے سکور کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آنے والے لیکچرز میں اگر موقع ملا تو انشاءاللہ میں کسی ایک ڈسٹرکٹ کے اوپر کام کروں گا اور اس کی پوری اس طرح کی انفارمیشن آپ کے سامنے لے آؤں گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.